हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरएसपी स्टडी को आज भिडियो रे आम ओडिया भाषा रे अन्य भाषार प्रभाव डिस्कसन करबा। या पूर्व आम +3 पीजी यूजीसी नीट एवं अदर एग्जामिनेशन रो बहुत गुड़े सिलेबस डिस्कसन कर वीडियो देखी ना मुझे डिस्क्रिप्शन रे लिंक देदेवी आप देखिपारे। चलो वीडियो स्टार्ट करें। वीडियो स्टार्ट करने पर समस्त को अनुरोध कि वीडियो शेष पर्यटन देखिए। वीडियो पसंद आसले लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, साउंड सहित शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करदेवे जहाँद्वारा इंपोर्टेंट वीडियो सर्वप्रथम आपरे पहुँची पारे। ओडिया भाषार अन्य भाषार प्रभाव। 1 नंबर क्वेश्चन, द्राविड़ मान सभ्यता प्रथम क्योंठी गढ़ी उठी? उत्तर होउछि आर्य मानकर भारत वर्ष को आगमन बहु वर्ष पूर्वर भारतर उत्तर पश्चिम अंचल सिंधु उपत्यका द्राविड़ माने प्रथम एक समृद्ध सभ्यता प्रतिष्ठा करथिले। 2 नंबर क्वेश्चन, द्राविड़ मानकर सभ्यता केउं अंचल पर्यंत विस्तृत थिला? उत्तर होउछि नर्मदा और गोदावरी नदीर उपत्यका ठारू कुमारिका अंतरीप पर्यंत द्राविड़ मानक सभ्यता विस्तृत थिला कथा गवेषक माने विश्वास करती। 3 नंबर क्वेश्चन, द्राविड़ माने केउठारू यथेष्ट सभ्य थिले? द्राविड़ माने केउ मानठारू यथेष्ट सभ्य थिले और नगर सभ्यतारे रहिथिले? उत्तर हेउछि द्राविड़ माने ऑस्ट्रिक मानठारू यथेष्ट सभ्य थिले और नगर सभ्यतारे रहिथिले। 4 नंबर क्वेश्चन, द्राविड़ माने केउ सभ्यता सहित घनिष्ठ संपर्क स्थापन करथिले? उत्तर होउछि द्राविड़ माने सुमेरिय, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, एसीरिया और चालदीय सभ्यता गुड़िक सहित घनिष्ठ संपर्क स्थापन करथिले। 5 नंबर क्वेश्चन, केउं बाट देई द्राविड़ माने भारत को प्रवेश करथिले? उत्तर होउछि द्राविड़ माने भूमध्य सागरीय अंचल भारत वर्षर पश्चिम घाट देई भारत वर्ष को प्रवेश करथिले। 6 नंबर क्वेश्चन, केउं भाषा भारतर द्वितीय बृहत्तम भाषा? उत्तर होउछि द्राविड़ भाषा होउछि भारतर द्वितीय बृहत्तम भाषा। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रचलित केउं भाषा गुड़िक द्राविड़ भाषा परिवार अंतर्भुक्त? उत्तर होउछि भारत में प्रचलित तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ी, तुलु, कुडागु बा कुर्गी, झुड़ा, कोटा, मालटो, कोलामी, ब्राह्मणी प्रभृति भाषा गुड़िक द्राविड़ भाषा परिवार अंतर्भुक्त। 8 नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रिक भाषार अन्य नाम कौन? यह द्राविड़ भाषार अंतर्भुक्त कि? उत्तर होउछि ऑस्ट्रिक भाषार अन्य नाम हेउछि आदिवासी भाषा। यही भाषा रे थिबा कुरुक, कुई, गण, कंध प्रभृति भाषा को मध्य द्राविड़ भाषा परिवार अंतर्भुक्त करा जाय थाए। 9 नंबर क्वेश्चन, ओडिशार केउं पड़ोसी अंचल द्राविड़ भाषा देखा जाए? उत्तर होउछि दक्षिण भारतर द्राविड़ भाषाभाषी अंचल ओडिशार पड़ोसी अंचल। बहुकाल धरी ओडिशार दक्षिणांचल, गंजाम और कोरापुट जिला इंग्रेज शासन काल रे तत्कालीन माद्रास प्रदेश रे मिसी रहिथिला। 10 नंबर क्वेश्चन, ओडिशार केउ माने द्राविड़ भाषा शिखिछंती? उत्तर होउछि ओडिशा रे बहु प्राचीन कालरू बास करी आसुथिबा कंध, परजा, गंडा प्रभृति आदिवासी माने द्राविड़ भाषा शिखिछंती। एही गोष्ठी रे आदिवासी माने दक्षिण पश्चिम ओडिशा रे बहु संख्या रे बास करंती। 11 नंबर क्वेश्चन, द्राविड़ माने केउं देवतांकर उपासक थिले? द्राविड़ माने केउं देवतांकर उपासक थिले? उत्तर होउछि द्राविड़ माने देवता शिवंकर उपासक थिले बोली इतिहास साक्ष्य दिए। 12 नंबर क्वेश्चन, खारवेलଙ୍କ हाथीगुंफा शिलालेख रे केउं द्राविड़ शब्द व्यवहृत होइछि? उत्तर होउछि ख्रीष्टपूर्व 2य शतकर राजा खारवेलଙ୍କ हाथीगुंफा शिलालेख रे कुडेव, बड़ुख तत्कालीन द्राविड़ भाषार शब्द 2टी व्यवहृत होइछि। 13 नंबर क्वेश्चन, ओडिशार केउं माने
ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାଷା ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ କେଲ୍ହ, ସଭାଗ, ସାନ୍ତାଳ, ହୋ, ମାହଲି, ପରଜା, ଗଦବା, ଜୁଆଙ୍ଗ, ପିଡ୍ଡାଇଁ, ବଣ୍ଡା ଆଦି ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। 4 নম্বର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାଷା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପୂର୍ବ ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ, ଚୀନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, ସାମ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ, ନିକୋବର, ଖାସି, ଜୟନ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରଗ୍ରସ୍ତ ଦ୍ୱୀପଗୁଡ଼ିକର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାଷା କୁହନ୍ତି। ଏହି ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରିବାରର ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭାଷା କଥିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆଧୁନିକ ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରୋ ଏସିଆଟିକ୍ ଭାଷା ପରିବାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାଲୟ, ନିକୋବରୀ, ମନକେର, ପଲୌଗ, ୱା, ସାଖି, ଜାଭାନିକ୍, ଜାଲିନିଜ୍, ଫିଲିପାଇନିଜ୍, ମୁଣ୍ଡା, ଫର୍ମୋଜାନ୍ ଆଦି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରିବାରର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଭାଷା। 15 নম্বର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୁଣ୍ଡାରୀ, କୁରୁଖ, ସାନ୍ତାଳୀ, ଶବର, କୁଇ, ଗଣ୍ଡ, ଜୁଆଙ୍ଗ, ହୋ, କୋଡ଼ା ଆଦି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଯାପନରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୌଳିକ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ। ଏହି ଶବ୍ଦାବଳୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଶଜ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଅଭିହିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଶବ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ଓରା, କଜିଆ, ଚାଉଳ, ଟୋକେଇ, ଧାଙ୍ଗଡ଼ା, ବାଇଟି, ମହାଳିଆ, ମୋଟା, ଆଡ଼ି, ଓଳି, କାକି, କୁଟା, କୋଟି, କୁଡ଼ିଆ, କେନ୍ଦରା, ହୋଳପା, ରୁଟି, ଯାଉ, ଝାମ୍ପି, ଟାଙ୍ଗରା, ଟାଙ୍ଗିଆ, ଠେକି, ଡଙ୍ଗା, ଢପା, ପାଗ, ପାଳି, ବିଲ, ମେଣ୍ଢା, ମୁଣ୍ଡି, ଅରମା, ଅରଗା ଇତ୍ୟାଦି, ଅରମା, ଅଗରା ଇତ୍ୟାଦି। 16 নম্বର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା କେତେ ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସି ଏମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନେକ ଉପାଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଦେବଦେବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିବ, ପାର୍ବତୀ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳତଃ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କର ଦେବତା। କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ଗୋପାଳ, ହସ୍ତିପାଳନ, ତନ୍ତ୍ର, ଯୋଗ ସାଧନା, ଜ୍ୟୋତିଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ବୋଲି ପୁରାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଅନୁମାନ କରନ୍ତି। ଭାବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏମାନେ ଏକ ଲିପିର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଲିପିର ଏକ ବିକଶିତ ରୂପ ହେଉଛି ତାମିଲ ଲିପି। ତେଣୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା 2500 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। 17 নম্বର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା କିପରି ଓ କେଉଁ ଉପାୟରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ପ୍ରଭାବର କେତୋଟି କାରଣ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି। 1. ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଅଛି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର ବହୁ ଶବ୍ଦ ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି, ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଲାଭ କରିଛି। 2. ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଖାରବେଳ ବହୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେହି ସମୟଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଲୋକ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇ ବାସ କରିଥିବା ଓ ବହୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ବାସ କରିଥିଲେ। 3 নম্বର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ହେଉଛି ସର୍ବଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିର ସମନ୍ୱୟ କ୍ଷେତ୍ର। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଅନେକ ଧର୍ମପ୍ରଚାରକ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି।
धर्म प्रचार पाई सेमाने ओडिया भाषा शिखिथिबे अथवा ओडिया मानक निज भाषा शिखाइथिबे। 4 नंबर क्वेश्चन स्वतंत्र ओडिया प्रदेश गठन ठारू जेपरी बहु संख्यारे ओडिया भाषी आंध्र प्रदेश रे रहिछन्ति सेहीपरि बहु संख्यारे द्राविड़ भाषी ओडिया प्रदेश रे रहिछन्ति। 5 अनेक ओडिया श्रमिक द्राविड़ भाषी अंचल मानकु जाइछन्ति और अनेक द्राविड़ भाषी श्रमिक ओडिशा को आसुछन्ति। 18 नंबर क्वेश्चन ओडिया भाषा रे केउ केउ द्राविड़ प्रत्यय व्यवहृत होइअछि। उत्तर होछि प्राय सबु द्राविड़ भाषा रे कर्मकारक द्वितीय विभक्ति रे ओ संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति रे कु ककु प्रत्ययर व्यवहार अछि। ओडिया कु कि कई के प्रभृति प्रत्यय मूल हेउछि एही द्राविड़ प्रत्यय कु बा ककु। हिंदी को प्रत्यय बंगला के प्रत्ययर मूल रूपे मध्य एही द्राविड़ प्रत्यय कु गृहीत होइथाय। भिडियो को एठी रखिबा पुणी तो देखा आ गोटे नवा भिडियो रे। आशा करुच्ची भिडियोटी आपण मानक समस्त को भल लगे। भिडियोटी पसंद आसले लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सामान सहित शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी भूलिए नहीं। भिडियोटी शेष पर्यंत देखि धन्यवाद।